अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल एक खामोश कातिल है, इसलिए क्योंकि ये खामोशी से दिल के दौरे और फालिज का बायस बनता है। एक रिसर्च के मुताबिक दिल की बीमारियों में 70% हिस्सा खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड का है। अक्सर लोगों को पता ही तब चलता है कि उनका कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल खराब आया है जब खुदा ना ख्वास्ता वो दिल के दौरे, हार्ट अटैक या फालिज की वजह से अस्पताल पहुंचते हैं। तब जाकर उनको अंदाजा होता है कि कोलेस्ट्रॉल का टाइम बम अंदर ही अंदर तैयार हो रहा था। लेकिन परेशानी की बात नहीं है। आज मैं 5 ऐसे आसान तरीके आपको बताऊंगा जो आप आज से ही घर में करके कोलेस्ट्रॉल से और कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती से, बुरे कोलेस्ट्रॉल से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अपने सब घर वालों के साथ, अपने सब दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में जो मैं 5 तरीके बताने जा रहा हूं वो जिंदगियां बचा सकते हैं। नंबर 1, आंवला का इस्तेमाल। आंवला एक फल है जो बहुत आसानी से मार्केट में दस्तयाब है, आपको सब्जी फरोश से इजीली मिल जाता है। रिसर्च ये प्रूव करती है कि आंवला के अंदर एक पॉलीफिनोल नामी केमिकल होता है। पॉलीफिनोल और साथ में विटामिन सी, जो कि दोनों इसमें पाए जाते हैं आंवला में, ये मिलकर एलडीएल के लेवल को, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को नीचे लाते हैं। वो किस तरह से? क्योंकि एक प्रोसेस होता है एलडीएल की फॉर्मेशन में जिसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोक देती हैं। जब रोक देती हैं तो खून में बुरा कोलेस्ट्रॉल है या बुरी चिकनाई है वो बन ही नहीं पाती। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी आंवला बेतहाशा फायदेमंद है। वो इस तरह से कि इसके अंदर पोटाशियम की मिकदार ज्यादा होती है और ये जिस्म में सोडियम वो एलिमेंट है जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो जब पोटाशियम हमारे अंदर जाएगा आंवला के जरिए, तो ये सोडियम को पेशाब के रास्ते खारिज कर देगा और ब्लड प्रेशर के मरीज भी इससे बहुत हद तक अफादियत और फायदा हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल या ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल, जिसको एचडीएल कहते हैं, जो दिल के लिए जरूरी है, वो कम आया है, तो आज से ही आंवला का इस्तेमाल करना शुरू करें। आपका दिनों के अंदर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगा। इसको तरीका इस्तेमाल बहुत आसान है। आपने दो दाने आंवला के सुबह इस्तेमाल कर लेने। अगर आप आंवला के दाने वैसे नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो इसका पाउडर बआसानी दस्तयाब है, हर स्टोर से मिलता है। आप 2 चम्मच एक नीम गर्म पानी में डाल के सुबह निहार इस्तेमाल कर लें। उसका दूसरा आसान तरीका यह है कि आप आंवला का अचार डाल लें, वो भी रोजाना इस्तेमाल करें, उससे भी आपको यही फवायद हासिल होंगे। नंबर 2, मेथी दाना। मेथी दाना बआसानी हर घर में दस्तयाब है। मेथी दाना हर कोलेस्ट्रॉल के मरीज के लिए शिफा का दर्जा रखता है। ये एक प्रोसेस जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो खून की नालियों के अंदर जमना शुरू हो जाता है, ये उसको ब्लॉक कर देता है, उसको रोक देता है। उससे ये होता है कि अगर आपकी जो खून की नालियां तंग हो रही हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो आज से ही आपकी खून की नालियां खुलना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा ये एलडीएल को कम करता है और साथ एचडीएल, जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, उसको भी बढ़ाता है। और इसका तरीका इस्तेमाल की अगर बात करें तो बहुत आसान है। आपने रात को 2 चम्मच मेथी दाने के भिगो के पानी के अंदर रख देने हैं। सुबह उठ के पहले वो पानी पीना है, उसके बाद मेथी दाने को चबा चबा के इस्तेमाल कर लेना है। आपको असल इफादियत तभी मिलेगी अगर आप इसको चबा के इस्तेमाल करेंगे। आप महसूस करेंगे कि दिनों के अंदर आपके चेहरे पे रौनक वापस आना शुरू हो गया। कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो थकावट रहती थी, जो आपको चेस्ट के अंदर, अपने दिल के अंदर आपको एक बेचैनी महसूस होती थी, वो भी बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। नंबर 3, जैतून का तेल। जैतून का तेल कोलेस्ट्रॉल का जानी दुश्मन है, उसका बिल्कुल उसका खात्मा कर देता है। इसके अंदर कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनको मूफा कहा जाता है शॉर्ट टर्म में। मूफा का मतलब है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये मूफाज और साथ पॉलीफिनॉल्स, ये 2 कंपाउंड्स जैतून के तेल के अंदर, ऑलिव ऑयल के अंदर मौजूद होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल का खात्मा कर देते हैं। अगर आपने आज से ही जैतून के तेल को अपने घर में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो आप महसूस करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल का मसला जितना भी पुराना हो, आप जितनी भी दवाइयां खा रही हो, वो सारी धीरे धीरे छूटना शुरू हो जाएंगी। जैतून के तेल को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। आपने इसको आज से ही घर में जो अपने पहले आप ऑयल यूज कर रहे हैं उससे रिप्लेस कर दें। और अगर आपको लगता है कि ये महंगा है, तो इसका बहुत आसान तरीका है कि हफ्ते में और नहीं तो 2 दिन कम से कम आप खाना जो है वो जैतून के तेल में बनाएं, उससे भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। और जैतून के तेल में एक्स्ट्रा वर्जिन जो ऑलिव ऑयल है वो इस्तेमाल करना है। अच्छा, अगर किसी वजह से अफोर्डेबिलिटी का मसला है कि अफोर्ड नहीं किया जा सकता,
تو آپ اس کی بجائے یہی فائدہ، کولیسٹرول کو کم کرنے کا فائدہ، سرسوں کے تیل سے بھی لے سکتے ہیں۔ وہ سرسوں کا تیل بھی اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا کہ اولیو آئل ہے کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے۔ تو آپ نے آج سے ہی اپنے گھر میں تیل کا استعمال یا زیتون کا تیل کرنا ہے یا آپ نے سرسوں کا تیل استعمال کرنا ہے۔ نمبر 4، بادام اور اخروٹ۔ بادام اور اخروٹ ایک تو یہ بہترین، ذائقے میں بھی بہترین ہے، غذائیت میں بھی بہترین ہے، اور کولیسٹرول کے لیے اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 2 کمپاؤنڈز رکھے ہیں ان 2 ڈرائی فروٹس کے اندر، ایک اومیگا 3 فیٹی ایسڈز اور دوسرا وائٹامن ای۔ بادام کے اندر وائٹامن ای ہوتا ہے اور اخروٹ کے اندر اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوتا ہے، اور یہ دونوں کولیسٹرول کا خاتمہ کرنے میں انتہائی اہم ہے۔ اگر آپ کو کولیسٹرول تیز آیا ہے، آپ کا ایل ڈی ایل زیادہ آیا ہے، ٹرائی گلائسرائڈ زیادہ آیا ہے، ٹوٹل کولیسٹرول زیادہ آیا ہے، تو آج سے ہی آپ نے 16 بادام اور 3 اخروٹ، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ کریں گے تو وزن بڑھنے کا خدشہ ہے۔ 16 بادام، 3 اخروٹ آپ نے نہار منہ کھائیں، اگر نہار منہ کسی وجہ سے نہیں کھا سکتے، میدے کا ایشو ہے یا کوئی اور، تو آپ کسی بھی ٹائم دن میں یہ استعمال کریں۔ اس سے آپ کا جو خون کی نالیوں میں بندش ہونی شروع ہوگی ہے، تنگی ہونی شروع ہوگی ہے، وہ بھی بہتر ہوگا، کولیسٹرول لیول بھی بہتر ہونا شروع ہوگا۔ یہ 2 چیزیں وائٹامن ای اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جو کہ بادام اور اخروٹ میں ہیں، یہ کولیسٹرول کو ختم کرنے میں بہت اہم ہے۔ اور نمبر 5، آج سے ہی کم سے کم آدھے گھنٹے کی چہل قدمی اپنا معمول بنا لیں۔ اس سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی طبیعت ویسے بھی حشاش پشاش رہی ہے، اور خون کے اندر جو چکنائی کی مقدار ہے جو جمع ہونی شروع ہوئی ہے آپ کی ورزش نہ کرنے کی وجہ سے، وہ بھی دھیرے دھیرے کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے یہ جو 4 طریقے میں نے پہلے بتائے ہیں اس کے ساتھ آپ واک کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ یقین کریں دوائیوں کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی، اور آپ کا کولیسٹرول کا لیول بالکل ٹھیک آئے گا۔ کیونکہ میں ہمیشہ اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ علاج وہی ہے جو اپنی غذا کے ساتھ اور پرہیز کے ساتھ کیا جائے۔ کیونکہ جب بھی آپ کوئی دوائی استعمال کریں گے تو ذہن میں رکھیں کہ دوائیاں ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے مشورے سے ضرور استعمال کرنی چاہیے، ہم خود اپنے پیشنٹس کو لکھ کے دیتے ہیں، لیکن دوائیوں کے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہوتے ہیں۔ دوائی آپ نے استعمال تب کرنی ہے جب اپنی طرف سے آپ نے غذا کے اندر تبدیلیاں کر لی ہیں اور پھر بہتری نہیں آ رہی۔ یہ 5 طریقے آپ کریں گے تو آپ کا کولیسٹرول جتنا بھی پرانا ہو، جتنا بھی خراب ہو، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور کولیسٹرول جیسے خطرناک موذی مرض سے، ہارٹ اٹیک، فالج، بلڈ پریشر جیسے جو مسائل ہیں، بہت حد تک کنٹرول ہو جائیں گے۔ تو دوستو، ان 5 طریقوں پہ خود بھی عمل کریں، اپنے بزرگوں کو بھی عمل کروائیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اسی طرح کی ویڈیوز بنتی رہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے سب گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہ حافظ۔